Dear students of class 4, now we are going to start your English workbook. I'm going to start with practice exercise 9. The first exercise that we are going to do is grammar. यहाँ पे क्या है, देखो prepositions at, on और in, ये तीनों prepositions को गलत यूज़ किया गया है. तो सेंटेंस में जो गलती है उसकी जगह पे सही यूज़ करना है. सबसे पहला देखो, आई वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर. याद रखना कि किसी भी महीने के नाम के सामने ऑन का यूज़ नहीं होता, महीने के नाम के सामने इन होगा. तो सेंटेंस क्या होगा, आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर. फिर देखो, रवि एंड रोहित केम बैक इन 3 o'clock. कभी भी टाइम के पहले इन का यूज़ नहीं होता, टाइम के पहले यूज़ होता है एट. तो ये क्या होगा, रवि एंड रोहित केम बैक एट 3 o'clock. देर इज अ पीस ऑफ चीज ऑन द रैट ट्रैप. देखो, रैट ट्रैप के ऊपर नहीं था चीज, रैट ट्रैप का अंदर था, ताकि चूहा अंदर घुसे और वो पकड़ा जाए. तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा, अंदर के लिए क्या होगा, इन. शी इज गोइंग टू अ पार्टी एट वेडनेसडे. देखो, कोई भी दिन का नाम के साथ एट नहीं होगा, ऑन होगा. ऑन वेडनेसडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे एक्सेट्रा. ठीक है. लास्ट ईयर आवर हॉलीडे स्टार्टेड इन December 20. ये भी डेट है, तो डेट के साथ भी इन नहीं होता है, डेट के साथ भी ऑन होता है. तो ऑन December 20, ऑन February 19 एक्सेट्रा. देयर इज समबडी ऑन द डोर. डोर के पास कोई है, तो डोर के ऊपर नहीं है कोई, डोर के पास. तो पास का मीनिंग में क्या आता है, एट. देयर इज समबडी एट द डोर. डोंट सिट एट दैट चेयर. देखो, चेयर के ऊपर हम लोग बैठते हैं, और एट मतलब होता है करीब. तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, एट नहीं होगा, ऑन दैट चेयर. उस चेयर के ऊपर मत बैठो. सीमा लाइक्स टू गो राइडिंग एट द मॉर्निंग. देखो, मॉर्निंग के पहले एट नहीं होता, मॉर्निंग के पहले इन होता है. ओके. नेक्स्ट ये मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. डॉन मतलब भोर, मॉर्निंग के भी आगे का जो समय है उसके पहले एट होता है. और डस्क, डस्क के पहले भी एट होता है. डस्क मतलब जब सूरज डूब चुका है लेकिन पूरा अंधेरा नहीं हुआ, उस समय को बोलते हैं डस्क. उसके पहले भी एट होता है. मॉर्निंग के पहले इन होता है, इन द मॉर्निंग. और इवनिंग के पहले भी इन होता है. ठीक है, इन द इवनिंग, सॉरी, इन द इवनिंग. नून मतलब दोपहर का 12 बजे, उसके पहले एट होता है, एट नून. नाइट के पहले भी एट होता है, एट नाइट. और मध्य रात्रि मतलब रात 12 बजे अर्थात मिड नाइट, उसके पहले भी एट होता है. इसको याद रखना. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में दो दो प्रीपोजिशन दिया हुआ है, सही प्रीपोजिशन से ब्लैंक भरना पड़ेगा. आई लर्न टू प्ले द गिटार समर वेकेशन के दौरान. तो दौरान का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग. प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर यू सिट डाउन टू ईट डैश द टेबल. देखो, टेबल पे जब खाने के लिए बैठोगे तब हाथ धोना. तो टेबल के ऊपर हम खाने के लिए नहीं बैठते, टेबल के पास बैठते हैं. तो एट द टेबल. दीना हैज़ बीन इन दिल्ली. दीना दिल्ली में है मई का 15 तारीख से मतलब होता है सिंस. आफ्टर माने होच्छे परे. तो सिंस May 15. कुड वी प्लीज कीप योर कंप्यूटर गेम. क्या हम तुम्हारे कंप्यूटर गेम और कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए. जो कुछ दिनों का एक साथ बात करते हैं तो क्या करते हैं, फॉर अ फ्यू डेज. वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक. क्या पैदल टहलने जाओगे, कब, डिनर के बाद. डिनर के ड्यूरिंग मतलब डिनर के दौरान. डिनर के दौरान तो घूमने नहीं जा सकते, तो आफ्टर डिनर. ओके, आफ्टर डिनर. नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखो, एट, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, आफ्टर, बाई और बिफोर से हमें भरना है. आई एम गेटिंग लेट फॉर माई म्यूजिक क्लास. आई वॉन्टेड टू वेक अप. मुझे म्यूजिक क्लास के लिए लेट हो रहा है, तो मैं चाहता था 5 बजे के अंदर उठना. तो 5 बजे के अंदर क्या होगा, बाई 5 o'clock. या सॉरी, ये बाई नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम की बारे में बात हो रहा है. तो जब যখন একটা पर्टिकुलर टाइम নিয়ে কথা হয় তখন আমরা एट लिखी. तो एट 5 o'clock. डजेंट योर क्लास बिगिन. क्या तुम्हारे क्लास 6 बजे नहीं शुरू होता है. तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइम है, तो एट 6 PM.
जस्ट दिस वन वीक आवर टीचर हैज कॉल्ड अस। तो सिर्फ ये हफ्ता के लिए, शुद्ध এই সপ্তাহের জন্য, তো জন্য होगा फॉर, जस्ट फॉर दिस वन वीक आवर टीचर हैज कॉल्ड अस। এটাও একটা পার্টিকুলার টাইম, তো এর আগে কী হবে at 5:30 PM। she and my mother have been in Goa। সে আর আমার মা গোয়াতে আছে কবে থেকে? লাস্ট ফ্রাইডে থেকে। তো থেকে মানে সিন্স লাস্ট ফ্রাইডে। they will be back, bracket Wednesday is the name of a day, so they will be back on Wednesday। I also have to reach the tennis court। আমাকে টেনিস কোর্ট পৌঁছাতে হবে 6টার মধ্যে, বা এটাও করতে পারি 6টার আগে। তো আমি এটা বাইও লিখতে পারি, বাই মানে হচ্ছে 6টার মধ্যে, আর যদি বলি 6টার আগে পৌঁছাতে হবে তাহলে বিফোরও করতে পারি। ওকে, আই হ্যাভ টু কমপ্লিট মাই মিউজিক কোর্স দিস উইন্টার ভ্যাকেশন। আমাকে আমার মিউজিক কোর্সটা এই উইন্টার ভ্যাকেশনের মধ্যে শেষ করতে হবে। তো বাই, এর মধ্যে মানে বাই, এই উইন্টার ভ্যাকেশনের মধ্যে। তো দিস ইজ চ্যাপ্টার 9। নাও উইল গো টু চ্যাপ্টার 10। চ্যাপ্টার 10-এ দেখ, মেইন ওয়ার্ডটার সঙ্গে আমাকে ফুল লাগাতে হবে বা লেস লাগাতে হবে। ইট ইজ ভেরি ইজি। থটের সঙ্গে কী হবে? থটফুল। আর লেস লাগালে কী হবে? থটলেস। থ্যাঙ্কের সঙ্গে ফুল লাগালে কী হবে? থ্যাঙ্কফুল। লেস লাগালে কী হবে? থ্যাঙ্কলেস। কেয়ারের সঙ্গে কী লাগালে হবে? কেয়ারফুল। আর লেস লাগালে কী হবে? কেয়ারলেস। একদম সোজা, ঠিক আছে? দিস ইজ ভেরি ইজি। মিনিংয়ের সঙ্গে মিনিংফুল। লেস লাগালে মিনিংলেস। চেয়ারের সঙ্গে কী হবে? চেয়ারফুল। আর লেস লাগালে কী হবে? চেয়ারলেস। জয়ের সঙ্গে কী হবে? জয়ফুল। আর লেস লাগালে কী হবে? জয়লেস। কালার লাগালে কী হবে? কালারফুল। লেস লাগালে কী হবে? কালারলেস। কালারলেস। নাও আমাকে কি করতে হবে? এই ওপরে যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেছি সেগুলো দিয়ে ব্ল্যাঙ্কটা ভুল করতে হবে। তো আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইজ সো ড্যাশ, হোয়াট ইফ ইট ওয়াজ অনলি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট? শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হলে কী হতো? আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইজ সো হোয়াট? কালারফুল। আমাদের পৃথিবীটা খুবই কালারফুল। শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হলে কী হতো? ইট উড বি সো চিয়ারলেস। তার মানে এর মধ্যে ইট উড বি সো কালারলেস। শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হলে মনে হতো যেন কোনো রং চং নেই। টিনার মাদার টোল্ড হার টু বি ড্যাশ ওয়াইল ক্রসিং দ্য রোড। এবার টিনার মা ওকে বলেছিল রোড ক্রস করার সময় কী হতে হবে? কেয়ারফুল, সাবধানী। রোড বিকজ দেয়ার আর মেনি, কারণ রাস্তায় অনেক কেয়ারলেস ড্রাইভার আছে। কেয়ারফুলি রোড ক্রস করতে হবে বিকজ দেয়ার আর মেনি কেয়ারলেস ড্রাইভার্স। চিলড্রেন শুড লার্ন টু বি ড্যাশ অ্যান্ড কাইন্ড। তো বাচ্চাদের ড্যাশ এবং কাইন্ড হতে হবে। থটফুল অ্যান্ড কাইন্ড মানে অন্যদের কথা আমাকে ভাবতে হবে। থটফুল অ্যান্ড কাইন্ড। জয় ইজ এ হ্যাপি গার্ল, শি ইজ সাচ আ ড্যাশ পার্সন। জয় খুব হ্যাপি গার্ল, ও খুব কি? ও খুব, এটা হবে জয়ফুল পার্সন। ও খুব হ্যাপি, তার মানে শি ইজ সাচ আ জয়ফুল মানে আনন্দে ভরে থাকে। মেক ড্যাশ সেন্টেন্সেস উইথ 5 other words in the table। তো মেক, তাহলে আমাকে কীরকম সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে? যে সেন্টেন্সগুলোর মানে হয়, তার মানে মিনিংফুল সেন্টেন্সেস। ওকে, নেক্সট। তো এইটা করার দরকার নেই, ছেড়ে দেয়, এই অ্যাপোস্ট্রফিটা করার দরকার নেই। উইল গো টু দিস ওয়ান। এখানে আমাকে ওয়ার্ডগুলো রিরাইট করতে হবে, কিন্তু যে টেন্সে বলেছে ওই টেন্সে। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কী করবো? ডগ, ডগস। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কী হবে? ওয়াগ দেয়ার
wagtails. Month flew Mumbai. ওকে, আচ্ছা সরি, এটা শুধু এই তিনটা ওয়ার্ড না, দরকার হলে আমাকে আরও কয়েকটা ওয়ার্ড এই সেন্টেন্সগুলোর সঙ্গে জুড়তে হবে পুরো সেন্টেন্স করতে গেলে। তাহলে এখানে একটা কাজ কর, এখানে আমরা লেটাস অ্যাড অ্যানাদার ওয়ার্ড, তাহলে সেন্টেন্সটা শুনতে একটু ভালো হবে। ডগস ওয়াগ দেয়ার টেলস, THEIR, দেয়ার টেলস। নেক্সট, মান্থ ফ্লিউ মুম্বাই। তো আমরা এটাকে লিখতে পারি রহিম সিম্পল পাস্ট টেন্স, তাহলে ফ্লিউ সিম্পল পাস্ট টেন্সেই আছে। রাহিম ফ্লিউ দিস মান্থ, এই মাসে রাহিম উড়ে গিয়েছিল দিস মান্থ টু মুম্বাই। ওকে, নেক্সট, বাই চকলেটস মার্কেট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি হয়, আইএনজি হবে ভার্বের সঙ্গে আর ওয়াজ বা ওয়্যার হবে। তো আমি যদি লিখি দ্য বয়, তাহলে দ্য বয় হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার, তাহলে সিঙ্গুলার নাম্বারের সঙ্গে ওয়াজ আসবে। দ্য বয় ওয়াজ, বাইটা হয়ে যাবে বাইং, দ্য বয় ওয়াজ বাইং চকলেটস, দ্য বয় ওয়াজ বাইং চকলেটস বাজার থেকে, তার মানে ফ্রম দ্য মার্কেট। নেক্সট, রেন সিং, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। হি যদি আমি করি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কী হবে, ভার্বটা আইএনজি হবে আর তার আগে ইজ, অ্যাম বা আর হবে। আই হলে অ্যাম হবে, একজনের কথা বললে ইজ হবে, একের বেশি কথা বললে আর হবে। আমি যদি হি দিয়ে লিখি, তাহলে হি একজন, তাহলে হি ইজ সিঙ্গিং, ও গান করছে কোথায়, বৃষ্টিতে। হি ইজ সিঙ্গিং ইন দ্য রেন, তাহলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ও গান করছে। নেক্সট, স্যাটারডে গো ডিনার, ফিউচার টেন্স। সো সিম্পল ফিউচার টেন্সে কী হয়, ভার্বটা যেমন থাকে সেরকম হয় আর তার আগে উইল বসে। তাহলে আমি যদি এটাকে করে দিই, উই উইল গো, আমরা যাব, উই উইল গো ফর ডিনার অন স্যাটারডে, উই উইল গো ফর ডিনার অন স্যাটারডে। ওকে, so this is end of lesson number 10. So these two lessons are going to come for your annual exam. Okay, so that is the end of Smart English syllabus for class 4. Thank you so much.